Sa stizanjem stripovskog antijunaka Black Adama na velike ekrane naravno stiže i pravi zločinac koji se može nositi s njim i koji je još gori od one Adamove naglije i zločestije strane. Radi se o Sabaku, kojeg u filmu Black Adam utjelovljuje glumac Marwan Kenzari i koji naravno vuče korijene iz davnih stripova i zapravo je čak i nešto stariji od Adama. Prije nego se Black Adam pojavio u stripovima kao mračna suprotnost kapetanu Marvelu i njegovoj obitelji, autori koji su radili na stripovima početkom 40-ih, C.C. Beck, Otto Binder i Al Carreno su eksperimentirali i prije njega sa sličnim likovima, pa su tako primjerice 3 godine prije Adama stvoreni Ibak i Sabak. Ibak je bio neprijatelj kapetana Marvela, lopov Stanley Printwhistle, kojemu je Lucifer dao moći 4 povijesna zločinca kako bi bio šampion zla. Naravno, kao i kapetan Marvel koji je dobivao moći kad god je rekao riječ Shazam, tako je Stanley dobivao moći kada bi izgovorio riječ Ibak. Zločinci koji su tvorili tu skraćenicu bili su Ivan Grozni, Cesare Borgia, Attila Bić Božji i Caligula. Dok se pravi kapetan Marvel borio protiv njega, za kapetana Marvela juniora je stvoren sličan zločinac godinu dana kasnije. On je nazvan Sabak. Pravim imenom originalni Sabak bio je Timothy Carnes, koji je dobio moći od sjela pakla kad god bi izgovorio tu riječ, a ona se naravno sastojala od početnih slova 6 demona koji su mu davali te moći. Satana, Aima, Beliala, Belzebuba, Asmodeusa i Krateisa. Kao i drugi zločinci iz zlatnog doba stripa, oba lika su osmišljena zapravo samo za jedno, eventualno 2 pojavljivanja iz krajem kompanije Fawcett koja je izdavala obitelj Marvel u 50-ima, tako su i oni nestali. Ali su naravno oživljeni kasnije kada je likove pokupio DC Comics, ali samo na kratko u 70-ima i 80-ima, bez neke dublje karakterizacije. Sabakova nešto dublja priča o postanku je stigla tek u moderno doba 2005. godine od pisa Jada Winnicka, gdje je Sabakov postanak, kao i u slučaju Black Adama, pridružen najčešćem neprijatelju obitelji Marvel, doktoru Sivani. On je, kako bi našao način da ubije kapetana Marvela, oteo Timotija koji je bio potomak loze koja može prizvati demonske moći i tako ga je u ritualu pretvorio u demona Sabaka kojega je Marvel uspio na kraju pobijediti uz pomoć Supermana. Godinu dana prije te priče u stripove je uvedena i moderna verzija Sabaka sa jačim demonskim moćima i ovog puta i zvjerskim izgledom sa rogovima koji podsjeća na demone. Novi domaćin bio je ruski imigrant Ishmael Gregor koji je postao šef podzemlja New Yorka i oteo od Timotija moć posebnim demonskim ritualom. Kao i originalni Sabak, i ovaj je u osnovi uveden kao neprijatelj kapetana Marvela juniora, kojega je ubrzo uz pomoć grupe Outsiders i pobjedio, ali Sabak se nastavio povremeno pojavljivati i pridružio se i grupama raznih negativaca poput Secret Society of Supervillains i Fearsome Five. Najnovijim promjenama u zadnjih 10 godina Sabak je povezan i sa Black Adamom i zato je naravno vjerojatno i odabran kao antagonist u Adamovom filmu. U rebootu Shazama pisac Jeff Jones je Sabaka predstavio kao manifestaciju 7 smrtnih grijeha koja može zaposjesti zle osobe i upravo to se naravno u stripovima i dogodilo. Novi domaćin bio je bogati zlostavljač Briar koji je pomoću moći Sabaka pretvoren u divovskog demona pod kontrolom Black Adama. Adam je putem njega htio uništiti svijet kako bi izgradio novi po svojim planovima, ali naravno obojicu je na kraju pobijedila obitelj Marvel. Filmska verzija Sabaka je spomenuti Ishmael Gregor kojemu je priča od običnog mafijaša blago modificirana u vođu Interganga koji postaje opsjednut demonom i odlučuje preuzeti Adamovu rodnu državu Kandak, a kasnije možda i cijeli svijet. A kada se netko pokuša petljati sa Adamovim Kandakom, Adam nije sretan.